नमस्कार बंधुगण, पुणी एक फ्रेश एपिसोड मु डॉक्टर शौर्य महापात्र। आज विषय वस्तु कोलेस्ट्रॉल खाद्य आपण अधिक खाऊचंती कि? यदि खाऊचंती ताहाले आपणकर पेट भितर स्टोन हो पारे। तेणु यही कोलेस्ट्रॉल युक्त खाद्य खाइबा फल आपणकर शरीर में स्टोन हो पारे। तेणु से स्टोन कहीं हुए, जो ट्यूमर बा पत्थर टाइप जिनस स्टोन टी कहीं हुए, आसतु आलोचना करिबा आज विषय वस्तु रे। से स्टोन टीर साइंटिफिकली मेडिकल भाषा रे आपणकर कहा जाए गॉल ब्लाडर स्टोन। गॉल ब्लाडर गोटे अच्छी जो थिरे आपणकर स्टोन हेउची, ताले आपण केमिति जानिबे, को लक्षण रू आपण जानिबे आपणकर गॉल ब्लाडर रे स्टोन हेची। तेणु आसंतु जानिबा तार कारण, लक्षण और प्रतिकार विषय रे। प्रथम कथा होची गॉल ब्लाडर स्टोन को अदरवाइज कहा जाए कौन ना गॉल स्टोन। आपणकर कहा जाए गॉल स्टोन। ताले गॉल स्टोन गुड़िक साधारणतः छोट छोट आकार रही सेमानकर डिपोजिट, जो डिपोजिट रहे से हार्ड डिपोजिट रहिबा फल सेटा गॉल ब्लाडर रे स्टोन करि पारे। तापर आसुची कोलेस्टेरॉल स्टोन। कोलेस्टेरॉल जो स्टोन टी तार टाइप्स होची कौन ना येलोइश कलर। जो कोलेस्ट्रॉल युक्त आपण खाद्य खाइला परे तार प्रभाव रे जदि स्टोन होची ताहाले सेटा होची आपणकर कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जोटा येलोइश कलर बा हलदिया कलर होता है। आ गोटे होची पिगमेंटेड स्टोन। पिगमेंटेड स्टोन होची बिलिरुबिन, जो पित्तकोशरु आपणकर बाइल डक्ट रु जो बिलिरुबिन नामक पदार्थ रु जो स्टोन होता है ताकू कहा जाए पिगमेंट स्टोन। माने सेई पिगमेंट बिलिरुबिन पिगमेंट कलर वाइज यहाँ होता है बोली पिगमेंट स्टोन आपको कहा जाए। तेणु दी प्रकार स्टोन आपणकर है, गोटे कोलेस्ट्रॉल स्टोन आ गोटे होची पिगमेंट स्टोन। तापर आसुची कहीं हुए, कारण कौन, स्टोन हेबार कारण कौन। तेणु फास्ट है इम्बालांस्ड बाइल। जदि आपणकर पित्तकोशरु अधिक परिमाण रे पित्त बाहरुची बा बाइल बाहरुची कि कोलेस्ट्रॉल बाहरुची कि बिलिरुबिन बाहरुची, ताहाले मध्य आपणकर एई गॉल ब्लाडर स्टोन हो पारे। गॉल ब्लाडर डिस्फंक्शन माने आपणकर गॉल ब्लाडर टा ठीक भाव में फंक्शन करू नाही। पुअर इम्पटिंग एंड मोटिलिटी, आपणकर जेतेबेले गॉल ब्लाडर रे जो पोषक पदार्थ जो प्रकार कार्यक्रम तार रही थाए से जदि प्रॉपर्ली करू नाही, डिस्फंक्शन कहूची, ताहाले मध्य गॉल ब्लाडर स्टोन हो पारे। आपणकर खाद्य प्रणाली डाएट आपण कौन खाऊचंती, आपण किछि सैचुरेटेड फैट खाऊचंती कि कोलेस्ट्रॉल युक्त खाऊचंती कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट श्वेतसार युक्त खाद्य खाऊचंती कि यही मध्य आपणकर गॉल ब्लाडर स्टोन करि पारे। आउ रहिला ओबेसिटी, आपण अधिक मोटा अछंती कि आपणकर एई मोटापा मध्य गॉल ब्लाडर स्टोन करि पारे। आपणकर पूर्वरु बा वंशानुगत रे कोनोसी लोकंकर गॉल ब्लाडर स्टोन हेइची कि तार प्रभाव रे मध्य आपणक शरीर रे एही बाइल डक्ट जो रहुची कौन अनुपात तार मध्य बढ़िया कारण मध्य स्टोन हो पारे। तापरे आसुची आपणकर बयस, एज में भी जदि अधिक वर्ष आपण धरिकी किडनी आपणकर गॉल ब्लाडर रे स्टोन रही, तेणु ताहा मध्य आपणकर बयस बढ़िया सहित यही रोगर परिमाण अधिक अधिक हो पारे। तापर रहिला डायबिटीज, जदि आपणकर रही किछि लिवर डिजीज अच्छी, यकृत रे समस्या किछि अच्छी कि आपणकर उच्च रक्तचाप अच्छी,
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଲବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ କରିପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଡୋମିନାଲ ପେନ୍। ତଳି ପେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପର ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଲ୍ ଆବଡୋମେନ୍, ଯେଉଁ ଆବଡୋମେନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଭାଗରେ କରିବା, ଗୋଟେ ଉପର ପାଖ, ଗୋଟେ ତଳ ପାଖ, ଗୋଟେ ମଝି ପାଖ। ଏଇ ଅପର ରାଇଟ୍ ମାନେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ପେଟ ରହିଛି, ପେଟର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫ୍ୟାଟି ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ତେଲିଆ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାନ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ଜ୍ୱର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଲବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗଲବ୍ଲାଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଲବ୍ଲାଡରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି, କିଛି ପଥର ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ଆସିପାରେ, ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଯାଇକି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ପାନକ୍ରିଆଟିସ୍। ଯଦି ପାନକ୍ରିଆଟାଇଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରେଇବ ନା ପାନକ୍ରିଆଜରେ ଆପଣଙ୍କର କରେଇବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଲବ୍ଲାଡରରେ ରହିଛି। ସର୍ଜରୀରେ ପ୍ରଥମେ ଗଲବ୍ଲାଡରଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ଯେମିତିକି ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି କିଛି ମେଡ଼ିକେସନ୍, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ମେ ବି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଟୁ ଡିଜଲ୍ଭ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ଯଦି ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ନ ବାହାରିଲା, ଯଦି ଷ୍ଟୋନ୍ର ଆକାର ଛୋଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ମିଳେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଡିଜଲ୍ଭ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡାଏଟାରୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଫ୍ୟାଟି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, କେମିତି କରିବେ ପ୍ରତିକାର, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଲବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ରୁ କେମିତି ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଲା ହେଲ୍ଦି ୱେଟ୍। ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବା କ୍ଷଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଇଟ୍ ଏ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ରଖିବେ, ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରରେ, ନିଜ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ଡକ୍ଟରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଆପଣ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ଥିଲା ଏହି ଗଲବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ କେମିତି ହୁଏ, କାହିଁକି ହୁଏ, କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ, ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ତା'ର ନିରାକରଣ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନୂତନ କଥା, ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୌରଭ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ।